akan terjadi. Dia mengatakan, If he didn't pass, perhatikan bagaimana kita membuat bagian kalimat yang mengandung kata if menjadi negatif. Jangan lupa, kita memakai bentuk lampau kata kerja dalam bagian ini. Karena itu, bentuk negatifnya sesuai dengan pedoman yang sudah kita pelajari. if he didn't pass, Coba ucapkan sesudah bird. if he didn't pass, Dan sekarang, coba ucapkan bagian kalimat selebihnya sesudah bird. he'd have to repeat the year. Saudara pendengar, saat ini Chris dan Iwan sedang dalam perjalanan menuju kuliah. Mereka membicarakan santapan istimewa yang disiapkan oleh Margaret tadi malam untuk merayakan ulang tahun Bird. Mereka makan turkey, artinya kalkun. Gee, that was a fantastic dinner we had last night. I'd never eaten turkey before. Yes. Mum thought you'd like turkey. I noticed you didn't eat the carrots. I never eat carrots. Don't you like them? No, I don't. If I liked them, I'd eat them. Coba dengarkan lagi apa yang dikatakan Chris. I don't like carrots, so I don't eat them. Apa yang disebutkan dalam kalimat tadi adalah kenyataan yang sesungguhnya. Sekarang, Chris akan menghayalkan kebalikan dari kenyataan tadi. Coba dengarkan. If I liked carrots, I would eat them. If I liked carrots, I'd eat them. Kalimat tadi menggambarkan keadaan yang tidak sesungguhnya atau khayal dan merupakan kebalikan dari kenyataan yang benar. Coba dengarkan lagi kalimat yang menyebutkan keadaan yang sesungguhnya dan keadaan khayal tadi. I don't like carrots, so I don't eat them. If I liked carrots, I'd eat them. Pola kalimat dengan if ini juga dipakai untuk menunjukkan keadaan yang tidak sesungguhnya. Coba dengarkan sebuah contoh lagi. Don doesn't like mangoes, so Jane doesn't buy them. If Don liked mangoes, Jane'd buy them. Perhatikanlah, kalau keadaan sesungguhnya berbentuk negatif, maka keadaan khayalnya berbentuk positif, karena merupakan kebalikannya. Berikut ini sebuah contoh lain. Dad doesn't like cucumbers, so he doesn't eat them. If Dad liked cucumbers, he'd eat them. Nah, sekarang mari kita berlatih. Chris akan memberikan keadaan yang sesungguhnya, dan saudara harus mengatakan keadaan khayalnya dengan memakai pola kalimat if yang baru ini. Pertama-tama, dengarkanlah dulu contoh berikut. Don doesn't like mangoes, so he doesn't eat them. If Don liked mangoes, he'd eat them. Nah, sekarang giliran saudara untuk berlatih. Dan jangan lupa, ulangilah kalimat yang betul sesudah Iwan. Don doesn't like mangoes, so he doesn't eat them. If Don liked mangoes, he'd eat them. Lucia doesn't like tea, so she doesn't drink it. If Lucia liked tea, she'd drink it. Baiklah. Saudara pendengar, kalau keadaan sesungguhnya berbentuk positif, maka keadaan khayalnya berbentuk negatif. Coba dengarkan. I like chicken, so I eat it. Contoh tadi menunjukkan keadaan sesungguhnya yang berbentuk positif. Kalimat berikut menunjukkan keadaan khayal yang berbentuk negatif. If I didn't like chicken, I wouldn't eat it. Sekarang, Chris akan mengucapkan kalimat tentang dirinya sendiri dengan kata if. Coba saudara ubah itu menjadi kalimat tentang dia. Dengarkanlah dulu contoh berikut. If I didn't attend lectures, I wouldn't learn. If he didn't attend lectures,
he wouldn't learn. Nah, sekarang giliran saudara untuk mengubah kalimat Chris seperti tadi. Jangan lupa, ulangilah kalimat yang betul sesudah Iwan. If I didn't like chicken, I wouldn't eat it. If he didn't like chicken, he wouldn't eat it. If I didn't like Lucia, I wouldn't take her out. If he didn't like Lucia, he wouldn't take her out. Saudara pendengar, masih ingatkah bahwa bentuk lampau kata can adalah could? Sekarang, dengarkan Chris dan Iwan sedang berangkat kuliah. Hey, Chris, can you play table tennis this afternoon? No, I'm sorry. I've got too much work. But I would play if I could. Coba dengarkan lagi, Chris. But I would play if I could. Ungkapan if I could biasa dipakai dalam kalimat seperti itu. Artinya, pembicara ingin mengerjakan sesuatu, tetapi tidak dapat. Ini satu contoh lagi. Can you come to the party tomorrow evening? No, but I would come if I could. Coba dengarkan lagi contoh terakhir dan ulangi. No, but I would come if I could. Bentuk yang lebih biasa dipakai dari kalimat ini sebagai berikut. No, but I would if I could. Ulangilah sesudah Iwan. No, but I would if I could. Bagus, saudara-saudara. Sekarang, coba dengarkan Iwan dan Chris sedang bercakap-cakap setelah mereka selesai mengikuti kuliah. Tony asked me a funny question.